नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। आपण समस्त को एक नूतन वीडियो स्वागत। आज आलोचना करिबा डायरेक्टर ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एसीआरटी ओडिशा भुवनेश्वर तरफ आसथिबा एमसीएम जोड़ा कि आपण मंथली क्लस्टर लेवल मीटिंग प्रत्येक मास अनुष्ठित होउछि। से परिप्रेक्षी रे आज आलोचनाटी अछि कौन विषय रे सप्तम मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक रे आलोचना हेबो एवं क्यों मैंने उपस्थित रहे से सविशेष मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक जनवरी 2026 कार्यसूची विषय में सविशेष आलोचना करें तो प्रथम शेष पर निश्चित देखिए और निजर मतामत देवे। कारण प्रत्येक दिन चेष्टा कर शिक्षा शिक्षक छात्र छात्री विभिन्न समस्या सहित गणशिक्षा विभाग विभिन्न चिठी को आम आप उपस्थापन करने ये देखो 7/1/2026 चिठी फ्रॉम द असिस्टेंट डायरेक्टर T&SCT Odisha Bhubaneswar to the principal of all diet of the state. Sharing the content 7th monthly cluster level meeting. Madam sir, in inviting a reference to subject above, I am directed to inform you that the 7th monthly cluster level meeting will be conducted in the month of January 2026. In this context, SCT and OSIPA have designed the content meeting which has been shared with all principals and diet faculty 6/1/2026 in virtual mode. The same content will be discussed 7th cluster mode. ये देखो तो अपन जो सप्तम थर होगा जाऊँच प्रत्येक टी चिठी रे प्रत्येक थर एमसी मीटिंग रे समान अच्छी कंटेंट समान अच्छी डिजाइनिंग समान अच्छी मीटिंग मध्य समान से मानक नहीं प्रस्तुत करा जाउछि जो प्रिंसिपल एवं डायट फैकल्टी मानक नहीं तो ये किसी आलोचनार आवश्यकता ना ये तापर अच्छी जोटा कि प्रोग्राम सीआरसीसी कंटेंट फिजिकली मोड डायट बिफोर द क्लस्टर लेवल मीटिंग एवं ये देखो असिस्टेंट डायरेक्टर साइंस सिग्नेचर पढ़ी कॉपी फॉरवर्ड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर of the state. Then come to now the main point. मासिक क्लस्टर स्तरीय जो बैठक जनवरी 2026 कार्यसूची जहाँ आप प्रत्येक क्लस्टर मासिक क्लस्टर स्तरीय बैठक रे जहाँ आलोचना हुए कार्यसूची से सब अनुसार आलोचना से भाया विषय वस्तु रही समय रही से आलोचना हम ए द्वंद्व ना पूर्व पाठर विषय वस्तु आलोचना जहाँ षष्ठ एमसीएम आलोचना होता डिसेम्बर मासर क्लस्टर बैठक क्यों विषय गुड़ा आलोचना होता से विषय आलोचना पूर्व पाठर विषय वस्तु आलोचना जोटा कि आप पाठ टीका शिक्षक गतिविधि योजना प्रस्तुति उपस्थापन विद्यालय परिदर्शन आलोचना जहाँ जहाँ प्रथम अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा संक्षेपण तापर प्रथम अष्टम श्रेणी वार्षिक परीक्षा 25-26 मूल्यांकन दिया गुरुत्व गुड़िक आलोचना जैकि मूल्यांकन उपादान उपादान गुरुत्व जैसे FA1 FA2 एंड SA1 शतकड़ा 30 गुरुत्व उपरे आलोचना होता ये सब विषय को टच करेंगे और आलोचना करेंगे। उदाहरण पंचम श्रेणी जो छात्री छात्र गणित FA1 FA2 S1 रे यथाक्रमे 20-20-30 नंबर रखी प्रकल्प कार्य 16 लिखित कार्य 8 नंबर रखी वार्षिक परीक्षा 30 रखी तर मोट हिसाब नंबर हिसाब के एक कथा सब आपसी बंधु मैंने कही सारी तेनाली प्रश्नपत्र किपर प्रस्तुत विभिन्न दिग गुड़िक कथा कहला शिक्षण फलाफल आधारित प्रश्न जोटा 40% वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रही सब्जेक्ट की 60% रहा कि व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न नंबर बंटन किभली हम प्रश्न गुरुत्व किभली प्रश्न कठिनता और प्रश्न प्रकार ये विषय किसी आलोचना होता है लिखित कार्य प्रकल्प कार्य उपर जो आलोचना से कथा रही वार्षिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न गुड़िक किभली भाव एवं रचना पत्र लिखन दरखास्त नोटिस आदि लिखा अभ्यास करेंगे ये सब कथा आलोचना होगा और फंडामेंटल लर्निंग फाउंडेशनल लर्निंग जोटा कि मौलिक स्तर शिक्षण सर्वेक्षण स्टडी 2026 आलोचना हम जोटा कि परीक्षा एनसीईआरटी द्वारा नमूना विद्यालय गुड़िक फेब्रुआरी मार्च 2026 ही सर्वेक्षण कर निश्चित गुरुत्वपूर्ण रही एमसीएम तृतीय श्रेणी भाषा गणित विषय यही सर्वेक्षण कर जनवरी मास शैक्षिक कैलेंडर प्रथम तृतीय श्रेणी पर्यंत 10 मिनट जोटा कि लिंक आपको दिजाऊ से लिंक पर क्लिक करेंगे जनवरी मास शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिकार
ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସିଆର୍ସି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବେ ଗୋଟେ କପି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯେଭଳି ଭାବେ ଦିଆଯାଏ ଶୈକ୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଶିଶୁ ବାଟିକାର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠଟିକା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପସ୍ଥାପନା, ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରି 40ଟି ଦଳ ଏବଂ 40 ମିନିଟ୍ ନେବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠଟିକା ଶିକ୍ଷକ ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି 30 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠଟିକା ଗତିବିଧି ଯୋଜନା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଧନ ଯେଉଁଟାକି COT କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଟିଚର ଫଲୋଇଂ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲିଙ୍କଡ୍ ଇନ୍ ୟେଲୋ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ରାଇଟିଂ ୱାର୍କସିଟ୍। ତାପରେ ଟିଚର ଆସେସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍। ତାପରେ ପୁଣି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସୂଚକ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ପାଠଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁଟାକି ସୂଚକ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠଟିକା ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କିଭଳି ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ସୂଚକ ରହିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ଯେଉଁଟାକି ସୂଚକ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ନିୟମିତ ଭାବେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ଡିସେମ୍ବର ମାସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର କିଭଳି ଭାବେ ପକେଇବେ, କେଉଁ ଷ୍ଟାର ରହୁଛି ବା ସଂକଳନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସିମ୍ବଲ ଦେଇଥିବେ ସେ ସିମ୍ବଲର କୋଉଠି ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବହୁତ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜାଣିବାର ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ସ୍ତର ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କିଭଳି ଭାବେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ରହିବ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଅଗ୍ରଗତିର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସୋପାନ ରେଜିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସହାୟକ ହେଉଛି ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଆପଣ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର CRC ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତ ରହୁଛି MCMରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୂଆ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ।